اسمع يقول kwezi watukufu mjiunda harumazi nsanansa za hii dunia khairina amani nga mumbushirionu vanu mlio usiku leo ntitamani haruma mna mada mzima nijeri hadi simbawi au kanga mjao kama actuality zinakonga zendao zinji zinakongizo zinji ngazi yabizibirao zinji haruma nsi hatu ani do Komoro en general beshe nga wa Komoro wajihunda Ufaransa wajihunda Marekani Almanyi armwe dunia kamili ngamduka ngabo balbala inji ngabo mgubanyo mwinji chondo wonsi pia bien sûr katimlo na monopole ya he mahaba ya he Komoro kabatse monopole hiyo shani mruguji pretende harmwe kote ya he kangwanzo Komoro watukufu madanji mejo kokaya kisurunta quand on fait pas mge kisurunta mge mizamina shpe muss man aufpassen dass nicht runterfällt her muss man von her runterkommen wir sind so mich lemon hat Jehova waren ja ganz genau so runter und fahr runter so ist gut aufpassen am Kopf ja eben ngabo kwezi watukufu ngarumwa ze 24 heures au 48 heures zavira babiri atoma zensundaru tsumbili nsundaru zavira babiri miharbat minji bokeka ulazimu ni jeni na mbembano ngobe shentiti wananzani wangu wenji wananzishia tera message zinji tiono zinji zajiri ebonge abo ikawlazimu le onje ndange funvu haruma le funvu ani haruma temunzima hiyo darumwa homjimli fo actualité jiriyo mazana ko jiriyo haruma Komoro donc rono emala kamitila wazambe filmu shahindi hanyu ya vira yo tsamba mwana musawi hazamba hena mna lazimu nzoka matsibwe hanyu musawi harongoa haruma za intervention mbili yazifanya mbujo mjazahiro manualio haukayaba ndanzoma ndo nirimwambiani tizamba musawi hazamba rimwambiani wa Komoro watukufu wa jamalifu na mtawe mtsedem legitime idhihaka wakushe dhihaka ishonga mtsimaunga mamjohuia mjukoza hanyonsi pia kwezi watukufu awensi hatu ngendo ya renge dharuba ngendo ya hantsiwa mabwela hantsiwa anibwela nsida wela hantsiwa jirujuli lile salisi hao na abunga wajuka mgubanyo mwinji nga wajuka mharubati minji kamna ushinda mziye kejuka sortu ya efu ya boule de neige kamjohanga mianyonsi pia tindizo mgwanzao bien sûr nusuari rende ramira musawi ukaya singa si azali sima azalist tambogari mwambiani ka asizi za nrabo zaka ujasi legitime referendum ya nrabo sijezi legitime heze nrongo pia no msongamani no mlaworoho no mfungwa wa wanadamu wenji izo ngamzijuwao shaitara hindo hakimu garjodo mwishelezizani daishe nusu yanyu gamjodo koza ikanga mwishelezizao izo wananyani wa mwishelezizani hauka alimuslimuna ihwa na heni mru ye mtundi na heni mru mtundi ujuziswe namna ya tunda ebonge abo umharbatu laula mwele waru Komoro nezenrabo neze filmu za shihini zinji zifanyishao izo wa Komoro ndo wakauzanza leo sijatsambioka nabia zingarwa prezida wa daula ya haki bokotsikona kaila daula ya mafitsi ya batani ya mswalata mtsingozi ni swaitiwara chandrabo parce que Azali il est pas dupe Azali ola mrubokwe stratège c'est un soldat hafanya stratégie jinji mahaminji na trace e parcours yai haumonesani ukamtidi wazi Azali wahajua eza kohunda medabdala haziesh hakabo kaja kamtiti shahakamru wa ushinda ekahaka patriot hakamwana damu yakahanze Komori hajonda he defende ranzo wakati ula yakati kapiteni tijiliotna kwa jozifanya
na bondo wana wa Bob Denari wanda wakaho masiwani wakaho dingoni mwa Bob Denari wabe wane Mfaransa harmazile koli zinji wadwa feze formation za lazimu waje wadomrumishiha mja mmono eza hunda mbaya hatu mze wa hatu Johari azaliha kayabo kabatiza ajiri parkuri azali piye yori tsanganya haja harefanya puchu arenge yezi haukabanu nyitso nabo kangare mweshelizi zao ni heni wakati mja mmondo eza undrataki somahani mja mziono azali hakayabo harumwema hamongomira runa mitsanu ye Komori mamongomira tsanu raikari raivitsa azalinge akteur muhimu harumwe tarehi ya hensi ya hatu awa basana imjo tracé bila rekarma negative rekarma positive shedo ngoza hanga mono negative zinji a mono negative zinji harumwe sensiyo ya he menele skahona negative zinji sha harumwe prise de conscience si parofanya video timone sanukaya azali quelque part au de Napoléon wa he Komoro hakangu jozinji ani ngamsheleo video yangu tena bokaya azali ulade Jibril wa hensi hinu sasa mana mtinelewe nai harmwa sensi ya reveil harmwa sensi ya ukawadwa samizwen komiyo atanungwa laoze nyilime haruma sensi ya usankada panja hata wanada muelewe eba nunsi yohendaje eba ni mandele shohindri eba no hakishino hindri ya mwe sensi yo akaba no makatemeji mkomori haba zembizinudo njema efasira abo gelazimoja zatu wakoze wala wedamu mashaka bayana mashaka hatange waje warizae hata wenji wa huo feko zani damu ngutiho mashaka na ba ngemdo aje hurembaro konzema ya bao mwana mramu angali shoma doni la mezishenda ya bayana mashaka na nraviha nduka tsujo ulala hata ujo ushemeze nkodo dhani kama dunange kunrao utowe mwana ola nguwa katila ujone bano gwejisa uke ni yoko deni abonsi hozalwa nti hozalwa horoho mbani waho ujinga horoho mbani waho dhulumifu horoho mbani warogozinji gelazimori koze ridube rihehu la rifenja sha emakatiyo ataleonga batsingo biro chwai shejo ka utsongezana damu wa prene conscience welewe wajuhe wahime wawane usiku nsujwa nini hela prise de conscience kanzoba kemru bokoe jasuri mchwai bokoe kari ya subuti ya rari mipaka basi yongejonda hata wakati mwana mkomore zizasho za nyumeni zo shubutizi maruha zijuha zidaufizi haki zazo ngabo iyo essence na kwambuka abo azaliye Jibril harumwe essence iyo ya ukangabo sikuwa na bakomori waju prendre conscience yo de mana kangu jonjar mwe tarehi ujonjar mwe tarehi harumwe essence iyo ya ukaya yeye ngutsongezo Komori no wana wa Komori kwa jo prendre conscience hawazila mashaka ne mabaya no dhulumifu no songefu wokwe Komori nge traverseo abawenda moda moshe koza shinu boko mashaka daya damu yo semboli ho wafao yo semboli ya manki ya mahakama yo semboli ya heze noko pia zijirio mziju wao ya ho chwai ya ho ujewiri ya hele daya ne mashaka ya jirobo tiju mziju wao hanyo tipi o wafungwao yo semboli basi hona mweno kabajuza lo mwana ani kabajuza lo rongo zijo kahuja zendongo hizo rahatsi na ujo uzidefinise hakwatsi na ujo ani
mitsi mrubo kome kamina zojo profese mitsi mngu wana mitsi mtume kujoka nga mjoka uonezi joka huja shami jo pre ani mijo fanya statistic hao mijo prevene hao tsambe jo kiri chasa veut pas dire ko nga mjoamba kaizo kwela undrabo shanga jo kiri yekai mwana ujo kauza la harumale dalinu mwana woka na ukiri uchwai na ndrabo na ujewiri na uvulumifu yebongebo vatsinema yanu wanuka no prene conscience haukam komori udhanukaya heni barongo mrutso haliliwayo harumwa plato hau haramtapiru jumrwani kiwa wokudona mkomori kakango etsodonea ekutsina mnago bwa telefoni hoani bambutsonera mnago bwa telefoni ekutsina mna demili ho watsoni bai ani ekutsina mna ani ni paruge tsore mna yehonea yodoka sur le plan psychologique embeberu wa faransa bokora nzijuzi ujajano ujaleo harelewa ka si wanatiti si manaif si hanzara debebo ni rare jafa si tima sujai yeuri rumia harumwenu suya hatu ili yaritsimbenga maridube ya aniyohi tulize wala wahatu wakuwa manaif wakuwa wona nyora wona nzaya na pouvoir na ukandro batinoka wasimbuha wanruwa we mfaransa ye wahalata pirujwa kakaribu nao dawala ngujo wa china wa domine ya wa manipule ya warumie haurendo wa haonai haujirenda nai showanu wala wobulwa na privilege ngo wono wana privilege tsawala izoga mziono ilode mana haromo pezwa matsuwa hangu na unesoka ya banda azali ejokara isi wahanyu kiki haukaba numrube matsuado angalia haukaba msiloza nukaba nbari jemode mjaru maza biro de voti bala mvoti ula mswala tana batani banga munu hata marekani nga mjomlabi yanike hundaze voti tidola wala perveri wovunola wala mrundaye wala boko hako pouvoir rena Obama wangamiza wandu hata miezi mguu wayo la misi mwanza mitazema demokrati wala wandu wandabo wabatani wa mafiti ya hundaze voti haukweli dola Trump izo heni mwanadamu mwenza hikma heni mwanadamu mbukongu wangalio sur le plan international hanalize ngujo la politique américaine ngamjuka ya hundaze voti tindella wala pedophilie wala mrumbaye wala ya hundaze voti c'est monsieur Trump. Chaque Trump ola ha déclaré la guerre. Hauka Trump ola katsukiri inu ordre mondial wanzo impose no gozinji wara impose la nshamo de perversité o chamfune datani no maluni no chwai no mralo hitswa no bulia edani Israeli wafanyezo wanzao wemo Orient. Heni wakati no kushina majina matanu Trump na rongo kwa katsukiria asinye katsukiria wafanya alafu Trump tena ye karibu na mndu bokoye uremwa ninu ya mbao omna entre parenthèses mchicho shangaya na yinu ya mbao ani inu ordre mondial wanu ma mondialiste boko décider no gozinji ne mruo yuhamba Vladimir Putin akwa Vladimir Putin ngufeze tête haraya hauka haraya asadia ulwaya haraya ni sonjia malahwinji ye bloquer mfaransa na no gozinji no bloquer wala wandu wenji ya mwe processus itsesaruhende na mmono kaze votizi hiba nelotido hadani wala Hillary Clinton wala kaja karmaze voti anda huna mbajini amaze parti demokrati wamna to parenthèse ntsomone san kabanu mkomori yeuta ni darije ngoda amaze biro de voti ngodo ya voti uthanukandizo ya hunra junda dobi basamjuma beni kabanda azali iraisi wahanyu ejoka kiki yura manzara kamjanza na mtsema mdona uo mna entre parenthèse yebo ngabo ngarona uze filmu za shihindizi birawo ko tijuhatu no mswala taneba tani na siba tu mrujo kadzitso hama sociologue mrujo hasindi ha onorongo hamba katsombo kaike mwana musawi ho mimira barongo abunga sina haki hawizo rabodeze kweli no loin sans fond karisi yabo shamrujo bona rongo hamba kandanyi na mtafadhali bado ngabo ajalitsa ila kwezi watukufu kamtawa rione ses arguments zatu
sha audio kawa ni konrani kandu argument wotso ali so power beha no beha ani wa changer sujet goma hors sujet kwa turnika argument za kweli basi leo ngasina haki sha mkomori hana kahari mkomori hana uchwai mkomori emakateme njianza rume unafiki yekanza kudali haula ungwena wa hesu le plan intellectuel wa hero yahe ono yeka subuti yono ya hamba ka kweli musawi na karaja ni wakana haki izo hamba haukawa ramio kanga mdomo legitime msongamani na roko fulani ilati profesi zila calcul comme rujoka 1 plus 1 est égal à 2 ono donc zila calcul quelque part donc ebogabo kwezi bwa tukufu marugona kanzanjeni mamieni lotsoka leo mono esinema masera wala wadingo urengo uzingarwa webe hopirizo na bala kwa tsuka pirizo sha bien sûr do fanya na cinema izo mwana musawi hazamba pia hazone sans loin en large inu cinema masera mfanyi wao ni cinema shihindi mais izo tizama do madoni c'est impossible ya ukaya azali haukiki no andwa heona pia aringwa arao mpresident wa daula yake na mru ambati jarubeidi na wanu wadunga waomba watukufu wa jamalifu yengono wandu watukufu wa jamalifu wenza hankli wenza mali wasoma wandu wao wararilwa za haki zao wadhulumiwa waumilielwa taleo watu wapirizo no Dr. Salami no l'ex-président rais watu Sambi hau honti pia waumilielwa taleo kweyajo hana wandu wadunga yabo hedi mwanade mwenza ankeli yo prene conscience ya baka ngabongo mama sera iroba hano olangu pulwa ene abakangu besu ramyo kaya arude yo bazali jawa dori de ya no banga mu defie ngam tsatsayo mohula ritino masanganati banyumda zanga psingo hangala na bala écoutez madame mo rebale kots shasi jwa bakandanya quelque chose qui cloche balezo ngole mndu ambaye wewe ule uchwai labatani ula msalata olangu pulwa be namna ila ili ya mdetrompe ni realite kamtswanza mwelewa ngabo journaliste ubeidi bokoma kati hadefiate ordre hem hakama hamba hakabtsirongo wengawe harumasusi nga ujanga shanda fanyamo kajo mafuna nifungwa tsifunga jo mafu shay ordre ya justice e wo hajo shinde justice hede harongo habezo kahanza wano awaka masusi alisina haro ani wakomorina mweleo kanga mfanywa au sinema masera nore mwangoma za kihindi wanate ubeidi uo hasa haliberewa leo kantuji trompe kama ntushe la ari haliberewa mtu akakweli fungwa liberewa fungwa liberewa wanyumdo jamu ifanye sinema libere Mandela muhafilihe Amnesty International on veut le droit de l'homme et ceci cela mdo fanya iremane kotiye dhidi hakanozina nufanye sinema nusu walo Faransa walo republiki ebene larifu no wadunga wefanye sinema iho no fanyo walo Faransa sinema wakati dami mitiwele wahale hawo tipia tanda kama mwanzo Komori na mse Komori ndero wafungwa na mwafungwa nyinda nyima usema joyala nyinda nyima arifuri za harmwenga mainu hata wewe mjomba hangwe larifu wambokaya hejwamba tijo ngatu mkaza karo vous jouez le même film ya shihindi mbahizwa mjeho mjemreme film ya shihindi ya hanyu mtu wa Komoraro mwelego malambihaba hanyo ntipia ekenyi waruma kahanze Komori homonenia kamjajo jamtsatsae honani wahe adui muhu wahensi hatu no dem Faransa ashangiriyo wandu wanuo tipia kawa nungwa miyo maudu hawo tipia kwa joko ambassade de France yabo mruka Londres mruka Marekani mruka Almanya mruka Russi hau Cuba hau malahuna jine mradu wabe kufanya manifestation norema wala wandu walo aruma ensi warendo nai nodo wandu washangiri wanensi yomweshio bokweze service secret ngwa mjua ni hata zisili pumva yao ekulweri ya hazo ni babi mlao ni wakati mwendao mshanani hapoka msingo urendo wa sinema no urendo wa Komori sinema na nyiba nyumo jirenda sinema
izo ngamziji wao shaka mnauni hada ngamjo hada wala walohula watsohelewe sanganati watsohelewe relation internationale ne politique namna ya pangiha haukem faransa kumraduli sinema vanyunyi nyinga mjirenda au sinema artiste na mwenendo wa komori sinema wa komori wa baadhi matunga tungo hangalia wefanye sinema on joue l'émotion stupide kabati analyse intellectuelle joka pertinent analyse intellectuelle jo anwa jo waboeshi haya shaheni mwanadamu ujoka ngujwe na mwendo ya towe mna analyse ujoka na heri na semruwa ngamula biyo kemruwa ngujwe da apulwa ya anulwa na wala wandu wao ya jewa dotsuna wandu leo katishia par exemple mruja mhuwangu mjomba hangu elarifu nuwadunga ngwambao kaya president wa daula ya haki wonde wano portoparoli watu nemruwo ngejuma tsusafihi wandu nwamba mafito taroma msanganati no deyo wadzadza hatu nwamba nduko sakibatana na msolata yabukeke paranga mwono ngoma kipu nzima mtsoleko msolata na batani ngamono wandu haba hasani ndiko shiatoro wake hula wapo wabeheni mru haruma mezi na maha watsinguda wandu tikado nzima tikado mbili tikado ndaru tikado nne henu sikwatsopa webeha wedea wenjarma ze famille harmo wadzadze harmo ze silipo wala wedala makupukupu mweja yaona makupukupu weto wazonone na fijona batani shamkomori mrutso mre mafimu shihida mhati zadu angalia hafanya mkata maji hamnikado hula beshe balango mvioleo wana beshe balango ngomboheze amali zahe pia shaka na uzijua katuta hazijua umuhimu fanyale paka hau nikele para kiale umreme filmu ngoma la bihaba ya doangalia ligoma la bihaba ze filmu za shindi izo wazijua nzihale wa prepare walohunu wa hedaula ya haki no abdala ya domo bano mseto wanyumwe kabo mwere malekoti hanyoti pia hey zanga zendao isofu izo tizele wa hale yode malaka abdala kanoparo ntrompe mimi jamais tina ukubali ni trompewa na mronjoka ya quelque part sur le plan intellectuel katina ze capacités on trompe kanoparo kanizo shanyi wa komori ni ujibi wanabatani na mswalata na idhihaka yode mano kanyika mlaore medhihaka kotsi beshe balanga mdomo angamie na mimi sina taintere tukao yonse kwa mimi sina posto politique wala tonda posto politique je m'en fous neze posto politique za komori zon tuzitaha shangamula vyoka yanga mjodungwa ndeziwa mdore makoti na wenji yaba gabo siku ajana hautso ne video ya isa rengutsa hoswama jau hadumia zitana na video tsiya mwana matsuo kakatswele wala sabani na Abdalla yakauruhana kabule na wala kajambasha ze mission dawe bisenda wodo tsohelewa shezo ri maferti sena nzihale abwe yeye yujo komoni mwele gomba la mdeha bala hanyu haditsena doro haende bihaze formation hula haditsena hapulo enda boy kote hula haditsena parce que déjà ngi à l'intérieur et virus sangi omoni ngi jwawe za hunu ngujo hunu aja mwishiliani henabe hula shangu jodote sagana chame chifungwa titolo angamfojao ngamiene mideta numero M nafungwa be journaliste wala bale no mone tsola nge hula no manzonu ulaya ngamo hatoda honi tiro hada silipu tifanja wala tindiho wala tika golden tulip wala hadisana bushara ngo hadisana tsamba ntsirongo sinema masera izo nganyinyizo henu siku ngamtsingo uzire makoti bo komori ewo ujinga ndau na batani ndai narimwambia ji hatara mira musawi sha sumumbuko mono amoyon 00 horema tsorema shishiyo zafu izadunga abo we vantara we tsanzaro habo ndesa Abdalla haukanyi tsohunro wa makalimani nuanru wa mfikiri yaoni wa mlazimuni bo wa komori yebonge yabo eke komori yonge jokanze huwe homswala tawone batani iyo bo wa komo ebanunga mzao mrende wana wanyu wa maskini ngwatsinguza lo harumwa tabu na mashaka na nsiboko
uvulumifu na tambu na shonga na ujinga na uremako tsi ujinga na urenga wafumatso mwatereza usoni njajo zaya eke problem ndiyo tina paro kubali njajo paro amba kubali ukemwana hangu ya paro kaje ma journalist wenji wa lokomori njajo paro kubali ukaya mwana wa hangu ya keja wandu wa loyiho ari wa loma president ji wano bino haukansujo ezo wafanyazo daziri rekado pande wa he ankli ya ukarlekezo ka ankli su tenderi yore soli kodi bala mahamruma kweka jwenda likoli no yo yego no mtume ola gaika juso meka janzia bwakobe na mesizana kursiza hanyo nsidorenga mtume mwefesa na wandu wako walo muhogo no la mafuri hapa na fijo hula na wandu katoka kwa tsujo basuka mwene mnenga jolo ngoa jingalo hula pia komori rewatendeza rambo ka wandu kwa woman alphabeti shana ruwema wanaruwenza ankli kwa jamira likoli kwa tujuanja kwa joso mashano ruwenza ankli na ruwatendeze mnatebeta nanyo anja paroda mru mkomori alo mwade ya rambio yenda ataha mlimaji hau yataha maso hau yataha elektrisi ya muangalia yetso ndo ha daktari de ha muangalia eni ulo mwade yebo nge abo mtsidomini mize ni Jose mwana ikanga mrenga mrema ukotsuji nga mtimbware helikoli na mtsowa hansi ata wasuli makumena minane mualum na portable makumena mitano mwanike wake ma journalist wajuhe wadorumilwa no remwaze kumazambihada no manipulewa no tafadhali mrensi babanu intelligence niyo preparewa na mria hunda vizio wa shashi mitume neze nabii wandu wa shashi qui sont des élus yabo mtafadhali mzo kama mtume kaja kusoma kaja parunda diploma no so para tafadhali mo kabaka mjaparo ngama mfanye plan nyumba mwenda matahamlozi mfanyile ne plan nyumba hanyo nyutsa architect ujaparo kamwade matso wenda watahamru mbondasima gasheri ya hangale matso wenda utsamro ba ophthalmolog na mrenso uchwai haukaheni barongo ihanele ni mtala mwahayo shamlekezo kaya mafisi haukanga mtozera kursi no ili mjemo mukare balngarado wandu no nsudam katsamba wekujusoma katsamba we analfabeta bo analfabet shwanru wawe bana haji mbaye swali hino wasaya wono waloimo watsuwanza jirano karengo na akili ngwa beho andu hula no mtana mwe mswalata ebo ge abo titishia ze swamaha za Hasani okaya ni mruna mdea ani uneze swama shikomori banu mintu lila banu mintu tsaswamaha mintu mgranisha mtsondati divi mtsondea bagutsi mdeani abo mintu tsaswamaha bonga mtsaswamaha kamemu ilimu mswamisha banu munyi mtsondea bagutsi ani ngotsoneze swama ja sikomori zokazi na ushenga zakatsi mbono maudu hadare jengu do wano haukaindi tina ukubali matsozi ya voyi matsozi ya ndabo wandu wawe sont prêts pour tout sho wandu wawe komorinyi uware makotsi hauke hazahanyure makotsi dhihaka yode mano kensiatu chuduka za panzima hosoni na pamogomira ndarodi ngoni yebo ngabo azali kiki msedi na hau tipi waodo wa mlazimuni waodo wa fano nanyi zetongozo kamchodoza ambani za bahedi wakati kena ukiri ukejuma maha mezi na mezi chuma tsoda wanu no do wadzadze wa wanu no banyuwa no fanyezo wanzao udure je na muswami babala watu wala wantsima nupile wanotsi banjele watabo na jokipeno wana na famille si suro wapi ya mazerezo na boga jokipeo mi amjokipeno wana hangu amjokipene mrumshangu amjokipene meshangu na boke tunzia kansiro ngowe namba ezijori faize zamana ani hea adabu ya kihatu yukire okasisi minja tole nyongo personne n'est parfait yukire mdo hamango mdo hausiu mdo kirimdo adeziwa imandone hausiu kwa madogo za tulazimu yukire shakena utsokiri henu usiku tsola madogo za tulazimu no da wandu kena ukiri henu usiku tsola madogo za tulazimu no dari jengo jolure jetso abijwa mena muswami baba latsindatsiya bala mtsolezo atilibi bala bonsha mumtsani swama hakame ngotsoleso aba haya kindrabo swama haya ndrabo tsinoparo amini
tina optabo kata jeni kazo bao mruja Hasani Abdala na hao tipe grupu hao hiyo tina oparo waamini hata jeni kazo bao haukoba hanumri afunge mnambe hafa warudi wa mfunga ya hafa warudi wa mfunga ya hafa abo we mjinga kauri tena hufungu tikado nzime mnambe ukajafa wanru waunga mware mao kotibo wa Komoro Mnyezi mkuti pahala matsaha waleti dhalimu no kamjodo liwa hamzima kamjodo jonelea ukaya karaja la kana haki musawa kana haki haukezo rimwambiani na tutele rimwambieni haukensi ya tusinanyi shaka mwanza mwishie nyima allergique wa analizi za kweli na wakati unaomba weze kweli nyima allergique shawe vantara question vantara yuke question vantara wa Komoro kati wa miokaya mi barake par exemple mi navu bada mtu tu vantara zone kweli kati wa miokaya ngamina par exemple ngamina Porsche ngamina Q7 ngamina jao watu vantara zone kweli kati wa miokaya nani kati wa mkamu joronga luhazinji watu vantara zone kweli shaka mwanza mwishi hai fanya mna question d'humilité ou tifenja toko sana tani nyutsa hawana mapu mnanyile mtitulu arumela supu munyuhu mtsaha sale kodohono la heze ide le kodohono la heze rongombo azambao ne falsafa ya ukamrenge ili rjojwa ha avancer ila pédagogie ne ilmu nizema zamanufan ya jutsongeza ripwengayo hasoti pia ile nsi yatu joro haruma mswalata no mobjinga ravuriziwa singofanyiswa sinema kamtwanza mdangeze ide hizo ngabo na mdore ngeza azali neza kiki neza msedi na opia bado wa mlazimu aditsera wenda we po wanru weje we mremarga makopa we mremani suri banyumwezina president wa hatu libere Mandela na mlibere Mandela wa hatu bahafungwa Mandela vanungwa tsunga wekansi wetse hao mwangaliani nje mkazi misumara mwa aeroport nje mwishele garlare mwa ze bali nje mwishe nyumba ya mazuji mustadrani atwa mro tijindovi nje mwishie ungulo muhono iyo nezamona haukaka mjoka creativité ho wanru wao rekane majuge rekane président rekane ministre de ma ministre wahe ngona créativité ce sont des génies chamore nanai wa génie no kreye ide wa starabu wa huu shaharu mandongo za mswalatana uchwai zitodunga na neji ni ya hatu rambosi manaja mwizi silamu wanruwa wae ka enerji wa lonio no utalamu wa lonuo harumao ufanya komplo na mipango ya urenda nai na mipango ya utamra bahanu na mipango yo tamro haruma tresor na mipango yo pomro mhono na mipango yo regalo wafunge harabo ekuwanru waoze energy otso dawe tie harwe mandelo sonia hekomori rijoka hulera hande morisi ngamu mlavyonika rijoka hulera hande morisi sha emkomori uko tukatika mkomori zingozwe kazanza hinri emanakoye kanza Mwenyezi Mungu mtukufu mjamalifu harambio kaya tina ujua nibeshe wandu madhamana wa aminifu watukufu wa jamalifu waandilifu na abo wandu wao wo wachwai wo uremako ti unafiki wo kwa wanzaone mahakama wo kwa wanzafanya marugu mtojo wabesho wafano nao madhamana wa walazimu yone mano kaya madhamana lo armensi iyo nema journaliste mlo nao nuanrua pulo mojo mfanyila ne cinema nomremane filmu shihindi mwangalia mwerema ula fungwa tola harete watola mwejuha mwetsanga mwabao hadisa na hapana wanru wasaya kwa Faransa kwa tsigomremane ile goma lambiha da nomremane filmu shihindi mwangalia izo tizirambwa hale au kanti na ukubali deshe mjombangu elari ma politisye wenji wa loa arme Faransa wowa huwangwa tunayoonele Johanami shama hami njiyo takilinji mahami njiyo takilinji hono zinji shawoyo mahami njiyo takilinji mrujo kana mahami shashi no mraka no pezo wa matsomle mruhele wa mraka na hikma yorambo ke mroingu na bondabo ya mroingu na mwebitizi au kanga mwishilezo wambao
mujo huishilie zo hamba jana tishie zo hamba leo ni zo hamba maudu sema il y a quelque chose qui va pas comme na rogo tsohela il y a quelque chose qui va pas yode mano karinda tsomadoni tsidati dabiha rifanye mouvement free agwari juhari hunu hulano ya chililiwa wala nafungwa wala fungwa shanga mumroti zene sanganatione datana tani yokasatselewa hale minga mjo wanantazo wanaama harumwe sanganatini zendabo hizo ejwele wahasarika jele Hussein shaver la fin ngamjo wone akaneze kweli ni akawona zendabo yakawona ze kweli ni akawona zendabo ngamjo wone mchwai ngamjo wone mtukufu mjamalifu hakwanga mjo kaya emesha hangunja apanga handabo ebisomo hangunje panga handabo ranzindo lycée ranzindo collège école primaire hujo lycée huja à l'université warua ni wono rekande meshango heda zembi yo sport kabatsi na muziso wandu wani frekante na muziso wandu wakakaribu nami hao pia wajumwambiani kiyete karajali heni mbandogo yabo neraria tikauraria njaka ubabata tika mongoni no wakaupepea wakaboju izo mwambiwa izo chindrabo izo kweli njajo subuti nje ni zingare kamera hamado wachwai nsoma bani ndrabo ndabo nabonga mjo kanda bozi hana mwiso njajo subuti haukami mwende mwenza haya yode mara njo subuti nsoba hitima njihaniye njajo soba hitima ndrememru mshenoa na mzaza hangu ze hali za hangu haukanga mjijuwe na mna hangu timuso mahitima ni soba hitima njihaniye kavatsa rweme shangu kamili ranzi na prene conscience ya ankli na parofanya mna favoritisme na parofanya rogo za tsulunga nzia noni hunde rali kume hauntino anote ya unibahiziwa hata izo anaja mushanyi hanza mwishemruguleziwa banyumdonga notseha no jirendo kamtukufu wa jamalifu mna kamziani mwetia kwenye mna mazoea yode mano kayanga mtsojo do hunde madhamana no remensi yo hitima heli wakati arisema jirendo kanile mwanza wenzi sepa comme ça kwa dwanza nsenda mna hiyo wanu kwa dwanza nsi harma uchwai harma unafiki haurema kotsi udhulumifu na ruwa fedhe hilo rawadzadze rawarukomza mwe warema kotsi kilazimuo mdomo keizo tujuanza nizini hure hauzunde mzadza hangu hauzunde mwana mshwa hangu tina uhimili ya mrumdwa jine ya zirede mrumdwa jine umitse uzirede mruwa satena ene mano kaya amba usilamu komore amba usilamu nao amba imani shwendri amba hikma shwendri yode mano katikati nga mangalo filmu wa masera filmu wa shihindi ya sayarengwa ya funga ujoko chilwa mau dardato la jam mdiwaza kanyu mhana uwengwe mfubi na beshele ya chashe wakati la mdisa mga jarmwa ebatani no msalata haukanyi tsodoaza maudu yode mano konga ze betizi ne mafitsi nga jusina repete encore une fois shakwana hunrepeta mihimi haukakabati jo paron tsengelea ya jo amari ngwanzo ajani korompe ariye yani teenager yani kendri ngene ndi nitsonisho eshele madhamana wahensi ngwa ndi nitsonisho ngwa nedrwa yo ujawajiwa ni baliliye ze centres za hangu je m'en fous complètement na wazibae biso jodine zangu je m'en fous wajo tswando wakomorisha tindami mitwe zangu ngwa jo ujwa warumiye ila pouvoir walonio wafanye complot wafanyezo wanzao wano haukezo uto zifanya shamnyezi Mungu yeti dhalimu to utarga mjouliwa mzima ça je crois dur comme fer embarongo yo minga mwaminu kamnyezi Mungu ye wa haki iyo de mano kanga misur karanyiro wanduma wanilia wajuma twamba ndabo na batani na mswalata no rendo wako morinai dade komoriyo rowairo wema wanungu wajua tabati kale banga lijao lotswanga biza pia reo la koshia sheda kala kuskoshi sho ashishila sheda kwa wenja rumekomo yo de mano kaya etamangi yo de mevu shamnyezi Mungu ye afuru rahimu ngarazi jwao ze miracles here izo de manatsungu muomba ya rebe miracle sho wa kutukufua normaensi na mzidi haukahiri iyo de namna mkomorika yo hanza na hunu ye jirendo kakatsuchiriwa
mais en réalité il aime ça. Mkomori yanzo msajaja yahanza batani yahanza lebonga yahanza zeno hizo ngamsichu minga mjokomori ngamjuo enamna mkomori bokoye ufikiri hamwiso Mwenyezi Mungu yahifadhi Komoro, yahifadhi na nyaswa mwali, yahifadhi Komoro hawo ntipia. Sha Watukufu na rutsunga no parale shahada. No ranzo shila shedi haka. Nefimo shihini, itsingori mazorezini. Ebo ngabo letamatilo buwanza manyo. Heni jo kanza lisinare ngo panga ya liso tondo akaraja ali na tondowe. Shaka mno mmenyezo Mwenyezi Mungu alikeza. Zorabo. Na menyo walo karibu nanyu wamenyilawe meshahanyu. Ni toma ya huwa na hanyu. No wajuhu. Shakaraja liwa kana paro wala kaja paro menya yitwamaya ya huwa na wakomoro hau karaja likatwanza benrabo no hundra likumeo de benru yale komori karaja likano paro rumilwa ya mrede ni nai impossible embabi hiyo kamjo tsawala we roho shakabatu jonrumia mrende wa komori nai hawambo wa komori nrabo hakuyotsinde tabia za hangu heni mrunjuo isikishuze ani gujo kisuji ujue namna hangu haukero hangu iho plasini hayo tisamba juzi nuwana manjokezo roho zao ziho plasini hao hazo wanama unga mjua hifadhi nide mwana mamusawi nide mwana mabana mzee bwana kamjua hifadhi na huo meladi wa njema Mwenyezi Mungu wa hifadhi ngamjoka kwa mwanadamu yatuka ya kamiliha wamba tolenyo gwe karede na isura na inro sube wanro shaga wandu boko ngware ndao nai tukawabewa ngwarefleshise warende nai ngwapanga warende nai ngwapanga wa dhulumu ngwapanga wafedhehi wa Mwenyezi Mungu na hifadhi nike hatima njema ba owa Mungu ngabo zinjizo hamba izo mwanama musawi hazamba juzi kwa hadisi hamba Mwenyezi Mungu akorehanti zekarta laila besei kede jekende jahannama wa Komoro wengi wajuka usisiwa imana hantizo petetra hantizo karta laila haukema dhambinga gatungeze karta laila ngetsingo mwani hula ngetsingo pihwa yerohora nemdodhani Mwenyezi Mungu ye pahala matsaha ngabano ambaze hitima za nrabo hizo nezejao wende wambazo za nrabo menja paraba hitima zo ya nrabo ndujo soma hitima hajani hajihania hajihifadha fanyuze maliza Mwenyezi Mungu ekaha umurogo yo kabati mbujo zitawa shahabari mombe rijizunguwe haujihifadha tadika kuja muamini sasa utroshozi sharetso wa amini wafanyezo wa amini na mlalao watukufu